নৃত্যধারার কথক নৃত্যের মূল পর্বে আমরা প্রবেশ করেছি। এই পর্বে গ্রন্থনায় থাকছে আমার আরেক বাচিক বন্ধু সুচরিতা সেনগুপ্ত। অনেক ধন্যবাদ তমালিকে এবং যারা দর্শক বন্ধুরা রয়েছেন প্রাক পূজার অভিনন্দন। উৎসব মানে কাছাকাছি আসা, পুরলোকে ফিরে পাওয়া। উৎসব মানে ভেদাভেদ ভুলে এক সুরে গান গাওয়া। আমরা এক সুরে গান গাইব আর নৃত্য পরিবেশন দেখব। সেই নৃত্যের ধারা আমরা প্রথমেই দেখব শাস্ত্রীয় নৃত্যের প্রথম ধারা শিবস্তুতি। ভগবান শঙ্করের নটরাজ এবং ধ্যানমগ্ন রূপের এই দুই রূপের সমন্বয়ে যে নৃত্য শৈলী পরিবেশিত হবে তাই শিবস্তুতিতে। আপনারা এখন দেখছেন আমাদের এই নৃত্য শৈলী, নৃত্যশিল্প শিবস্তুতি। नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। भुवनं यस्य आङ्गिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयम् आहार्यं चन्द्रतारादि त्वं नुमः सात्विकं शिवं त्वं नुमः सात्विकं शिवं त्वं नुमः सात्विकं शिवं। डमरुहर हर बाजे, डमरुहर हर बाजे, डमरुहर हर बाजे, डमरुहर हर बाजे। त्रिशूलधर कर भस्म भांग, त्रिशूलधर कर भस्म भांग। बैलमाला गल विराजे, बैलमाला गल विराजे। डमरुहर हर बाजे, डमरुहर हर बाजे। पंचवदन पिनाक कर धर, पंचवदन पिनाक कर धर। वृषभवाहन भूतनाथ
श्रवण सोहे अनादि रूप प्रचंड डमरू हर हर बाजे डमरू हर हर बाजे डमरू हर हर डमरू हर हर डमरू हर हर बाजे चंद तपन कर आम शिवती जिधि कथा हुला हुला गंगा कल तकत नाचत शंक तारुंग कृत तुंदा कृत धा कृत तुंदा कृत तुंदा कृत धा कृत तुंदा कृत तुंदा तक धा जटाटवीगलज्ज्वल प्रभावपावितस्थले गलेवलम्बलम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिकं डमट्टमट्टमट्टमट्टमन्निनादमट्टमर्पयं डमट्टमट्टमट्टमन्निनादमट्टमर्पयं चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिवा शिवं चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिवा शिवं तनोतु नः शिवा शिवं तनोतु नः शिवा शिवम् जटाटवीगलज्ज्वल प्रवाहपावितस्थले गलेवलम्बलम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिकं जटाटवीगलज्ज्वल प्रवाहपावितस्थले गलेवलम्बलम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिकं डमट्टमट्टमट्टमन्निनादमट्टमर्पयं डमट्टमट्टमट्टमन्निनादमट्टमर्पयं चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिवा शिवं चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिवा शिवम् ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय